أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله كفى والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله الذي ما ولد مثله في الوجود قط ولا يوجد مثله عوض، وعلى آله الأطهار وأصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله، وبعد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم استهل الذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Asilamaw, an bɛ Ala tanga deli Ala ka an kisi ka bɔ Sitana tɔɔrɔ ma. An bɛ an ka kuma in daminɛ ni setigi Ala tɔgɔ ye, Ala min ye ko daminɛ ni o Ala de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kuncɛ. An bɛ kisi ni nɛɛma ni barika ɲini Ala fɛ, a ka jidi Ala kira ka a n'a somɔgɔ sanimaw kan, ani mɔgɔ o mɔgɔ ni e de tugura kɔ ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se don min ni an bɛɛ bɛ taa jɔ setigi Ala ɲɛkɔrɔ ni an ka baarakɛlenw ye. Aw denkɛ don a n'aw balimakɛ Sharif Abdulahi Haidara Bun Muhamadu Sharif min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yirimajɔ ma. An nana ko kura ka na video filanan kɛ ni aw ye, inshallah, yaasa aw ka se ka nafa sɔrɔ a la. An bɛ kuma ni aw ye ka bɛn le 15/9/2020 ka bɛn buruju so jumɛn de ma, n'o de ye sunbulato ye, a tile 25 ni Allahu Taala ka jɛ ye, ka bɛn manzilatu so jumɛn ma, n'o de ye jabhatu ye, bi ya tile 11 ye ni Allahu Taala ka jɛ ye, ka bɛn kamaru fana, o bɛ manzilatu min na, o bɛ si manzilatu min na, o de ye kharasani ye, ni ka bɛn kamaru fana, a bɛ si burujuso min kɔnɔ, o de ye asadu ye, ni Ala sɔnna ma. Ni de ye dati ye min bɛ an bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ, an ye video fɔlɔ kɛ ni aw ye ka doloko, ka bɔ sokɔnɔfɛn la k'a kɛ kɛnɛmafɛn ye. Bɛɛ y'a ye, bɛɛ nimisi wasara, wa an ye mɔgɔ caman de sɔrɔ ka bɔ kɔkanna jamanaw kan, ka an wele k'a f'u ɲɛna, o y'a fɔ an ɲɛna ko an k'u ka burujuw ladiya, an k'u ka dolow ladiya, ni k'a ɲɛf'u ɲɛna, ka sarakatew f'u ɲɛna. A kɛdonw cɛ kana bi, a ma tɛmɛ kalo 1 kan, nka mɔgɔ hakɛ min y'an wele, an ma mɔgɔ hakɛ da dɔn. Wa mɔgɔ caman ye tilala k'an wele ka jaabi di an ma ko vraiment u ka papiye kow gɛlɛlen don, a nɔgɔyara, wa u ka baara kow gɛlɛlen don, bi garisɛgɛ ka ɲi. An y'o de fɔ, n ko dolo, n'i ye dolo dɔ ka ban, ka mɔgɔ dilan ni Ala yɛrɛ de ka jɛ ye, o ti gɛlɛya i ma. An y'a fɔ an ka video dɔ in na, an ko dolo bɛ tilayɔrɔ 3. Tilayɔrɔ fɔlɔ, o de ye dolo 7, ni o de bɛ dolo 7 min bɛ munumunu, inshallah. A filanan ye jumɛn ye? O bɛ wele ko buruju dolo, i n'a fɔ an y'a fɔ an ka video fɔlɔ la cogo min na, ka kuranna ayaw di a la, o ye 12 ye. O 12 in, a mana kɛ togo o togo, i b'a sɔrɔ e bangena ka na diɲɛ kɔnɔ ka bɛn o dolo ninnu dɔ la kelen ma. Kuma n'a fɔ cogo dɔ, aw bɛ hakɛ to. O tilayɔrɔ 3nan ye jumɛn ye? O de ye manzilatu ye. Kalo, ale yɛrɛ bɛ si manzilatu dɔw de kɔnɔ, n'o de ye dolo dɔw yɛrɛ de kɔnɔ. Donc o dolo ninnu ye dolo 28 ye. Donc o 28 ni Ala sɔnna ma, an bɛna kuma o kan. Mais depuis n'an ye kuma daminɛ buruju kan, alhamdulillah, an bɛ buruju de la. An ma kuma dolo 7 kan fɔlɔ, an ma kuma manzila ninnu ta kan fɔlɔ, ni Ala sɔnna ma. An ka video fɔlɔ la, an y'a jira aw la k'a fɔ buruju ye buruju so 12 ye, min ni o bɛ sankolo kɔnɔ. O buruju so 12 ye, an y'o bɛɛ sɛbɛn arabukan na an ka video tɛmɛnen na. O la, an ka nin video in na, an y'a sɛbɛn arabukan na, ka tila k'a ni tubabukalo fana sɛbɛn, ani tubabukalo bɛ taama ɲɔgɔn fɛ cogo min na, an y'o fana sɛbɛn sisan, ni Ala sɔnna ma,
abido tibokolo hakena mina anabi ban tibokolo hakena le hakena jurmima donc anyo bele ke tabulo kono ya sab ambade un ka famu ambe bara mina bara yi anyata hakika yere de la ni ka lakali moyi parce que dolo domba macha bon ambe bi tle mina amba me karamogo be kuma dolo ka mais uti dolo wala uba fa ina nga dolo fle ka soro ibu nyininga dolo nu yere togola uta don karamogo aw dogol tede ni dabo kunda anga kala ndeke ni ka soro ka don ni ala sonama doy nyiningal ke ko est-ce que ambi mogo kala dolo nu nawa aha ambi mogo kala la parce que dolo kala ni ala yere de bi mawya maria ko anga dolo kala ina fo nya di aya temeno na chukumna muna sharaya la dolo bi kala kun fula kama a kun fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ni tununa i ka se ka dolo dɔn ka parce que dolo ninnu bɛ tilayɔrɔ naani saba o ye kɔrɔn ye saba o ye tilebi ye saba o ye bani ye saba o ye baba ye donc o la sisan ni tununa dɔrɔn mɔgɔ min bɛ dolo dɔn ni dolo bɔra dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na nin ye kɔrɔn ye o la a b'a ka seli kɛ ka ɲɛsin kɔrɔn ma donc o la sa a filanan ye jumɛn ye lita'alamu adada sinina wal hisaba mun ka sɔn an ka sanw jate daw dɔn ni a ye ni san joli tɛmɛna ni tɛmɛna an b'a fɔ 1900 ta an b'a fɔ tan ta donc o de bi dɔnni min ye dolo de don donc alhamdulillah a b'o cogoya kelen na ni mɔgɔ min ye dolo dɔn donc i b'i wasa i b'i lafiya surtout manzilatu 28 parce que kalo bɛ su kelen kelen si ni kelen kelen bɛɛ kɔnɔ su kelen 24 la b'o de k'o kɔnɔ mais buruju in a bɛ yoman wa nifsi yomin donc a bɛ tile fila ani tile tilancɛ de k'a la ni Allahu taala 24 sigiyɔrɔma fila donc ani heure wɔɔrɔ a b'o de kɛ buruju kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ni Allahu taala ka jɛ ye bon o la sisan sani an ka na an dɔ donna k'a walawala an ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka i ka buruju dolo dɔn i b'i ka bangedon dati de di misaliyala ne bangena 1900 le 9 5e mois 1930 donc a banna i bangedon ka bɛn tubabukalo na joli min ma ani tubabukalo na a hakɛ joli de don ani tubabukalo na joli de don ani san donc n'i y'o di dɔrɔn an bɛ se k'i ka i ka buruju d'i ma bon hisabatul burujul rihaniya o bɛ yen o ye i ba tɔgɔ ani fa tɔgɔ i ka ruhaniya buruju o fana bɛ yen an bɛna kuma o kan ni setigi ala ka jɛ ye mais laɲini ye jumɛn ye parce que an tun ye layidu de di silamɛw ma ka d'a kan video in diyara maaw ye kosɛbɛ mɔgɔ minnu y'an wele a ka ca donc o la an b'i kalan ni mɔgɔ min bɛ fɛ i ka dolo kalan an b'i kalan dayɛlɛlen do ye ni ala sɔnna ma i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka yɔrɔ bɛ dogolen tɛ n bɛ yirimajɔ de yirimajɔ ekɔlisoba ani tilebin cɛ ni mɔgɔ min b'o musa buyafa in na n'i sera total ma dɔrɔn i bɛ na se total ma i bɛ n wele walima ni mɔgɔ min bɔra musabugu yirimajɔ fɛ i bɛ na dɔrɔn ekɔlisoba yɔrɔ la kaburudon kɛrɛfɛ n'i wele kɛ ni ala sɔnna ma an b'i sɔrɔ bon a b'o cogoya kelen na kɔkɔnɔmaw aw fana n ka nimoro sɛbɛnlen bɛ sanfɛ parce que ko in minnu bɛ kɔ kan olu de sɛgɛnnen don kojugu parce que olu yɛrɛ de ye n wele ka caya donc alhamdulillah ala k'an bɛn sababa ma buruju n'i y'a mɛn ko buruju dɔrɔn o kɔrɔ ye ko dolo bon o la sisan dolo an bɛ min na o ye buruju de ye dolo 12 de don ala y'o de da k'o bila sankolo kɔnɔ bon o kelen o kelen bɛna san kɔnɔ sen kelen ka masaya ta a bɛ tile 30 kɛ bon o la sisan an bɛ buruju min na o de ye sunbolatu bi ye ale tile 25 ye tile 25 donc an b'o cogoya kelen na n'an bɔra yen an bɛna aw bɛ taabolo lajɛ kosɛbɛ k'a su n bɛna fɔ kelen kelen yaasa aw ka se ka a faamu ani tubabukalo bɛ taama ɲɔgɔn fɛ cogo min na mais ni sigicogo in na ni buruju kalo donna tubabukalo na hakɛ min ma ni san yɛlɛmɛna toujours i b'a sɔrɔ n'a bɛ don o cogoya kelen don a bɛ na o tɛ ɲɔgɔn jɛ fiyewu waati bɛɛ olu kɔni ni nin bɛ dati min na dɔrɔn hali ni san wɛrɛ nana o b'o dati kelen de la mais farafinkalo tuma dɔ la ale ye 29 tuma dɔ la 30 donc i b'a ye toujours ani u bɛ ɲɔgɔn bila donc o la sisan i b'a sɔrɔ san kɔnɔ kalo bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan
a bɛ bɛn tile 360 hakaza ani duuru donc a b'o cogoya kelen na an bɛna daminɛ fɔlɔ ye hamlu ye filanan o ye sawuru ye sabanan o ye jawzaa ye naaninan o ye saratani ye duurunan o ye asadu ye wɔɔrɔnan o ye sunbulatu ye wolonfilanan o ye minzanu ye seeginan o ye akarabu ye kɔnɔntɔnnan o ye kawusu ye tannan o ye jadu ye tan ni kelennan o ye dalu ye tan ni filanan o ye hutu ye ni ne ye u tɔgɔw ye n'an bɔra yen ani tubabukalo bɛ taama ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛna o de di sisan bɔn hamlu marisi kalo tile 21 de ale bɛ don parce que hamlu ale de ye ale ka san kalo fɔlɔ ye buruju na sira fɛ dolo na sira fɛ san kalo fɔlɔ o de bɛ wele ko hamlu a bɛ don marisi kalo tile 21 a bɛ taa ban avril kalo tile 19 o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla marisi kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 19 olu tigilamɔgɔw ka buruju ye hamlu ye n'o bɔra yen sawuru ale bɛ don avril kalo tile 20 sawuru bɛ don avril kalo tile 20 donc a bɛ taa ban mai kalo tile 20 a bɛ taa ban o de la o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla avril kalo tile 20 na sisan ka taa bila mai kalo tile 20 na ni mɔgɔ min sɔrɔla o kɔnɔ e ka buruju ye sawuru de ye a b'o cogoya kelen na jawza ale bɛ don mai kalo tile 21 ale bɛ taa ban zuye ale tile 20 a bɛ taa ban o de la zuye kalo tile 20 a bɛ taa ban o de la ni mɔgɔ min sɔrɔla mai kalo tile 21 ka n'a bila zuye kalo tile 20 donc olu ka buruju ye jawza ye olu ka buruju bɛ wele ko jawza a b'o cogoya kelen na sartan ale bɛ don zuye kalo tile 21 a bɛ taa ban zuye kalo tile 22 o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla zuye kalo tile 21 ka na bila ni mɔgɔ min sɔrɔla zuye kalo tile 21 kɔnɔ ka n'a bila zuye kalo tile 20 kɔnɔ donc o tigilamɔgɔw olu sɔrɔla saratana de la ko buruju ye saratana ye ko dolo ye saratana ye a b'o cogoya kelen na asadu ale bɛ don zuye kalo tile 23 a bɛ taa ban utu kalo tile 20 donc ni mɔgɔ min sɔrɔla zuye kalo tile 23 ni mɔgɔ min sɔrɔla zuye kalo tile 23 kɔnɔ ka taa bila utu kalo tile 22 la ni mɔgɔ minnu sɔrɔla o kɔnɔ donc e ka buruju ye asadu ye a b'o cogoya kelen na sunbulatu ale bɛ don utu kalo tile 23 utu kalo tile 23 sunbulatu bɛ don o la a bɛ taa ban donc septembre a bɛ taa ban septembre kalo tile 22 o kɔrɔ ye ni mɔgɔ minnu sɔrɔla utu kalo tile k'a daminɛ utu kalo tile 23 ka n'a bila septembre kalo tile 22 kɔnɔ olu ka buruju bɛ ye donc olu ka buruju ye sunbulatu ye olu ka buruju bɛ wele ko sunbulatu bon a b'o cogoya kelen na ni mɔgɔ min sɔrɔ septembre kalo k'a daminɛ septembre minzanu ale bɛ don septembre kalo tile 23 donc ale bɛna ban donc octobre ale tile 22 a bɛ ban o la o kɔrɔ ye k'a daminɛ septembre tile 23 ka na octobre tile 29 22 kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu sɔrɔla o furancɛ kɔnɔ olu ka buruju ye minzanu ye a b'o cogoya kelen na akarabu ale bɛ don octobre ale tile 23 donc a bɛna ban novembre kalo ale ban novembre kalo tile 21 donc mɔgɔ minnu ni olu sɔrɔla octobre tile 23 ka na bila
novembre kalo tile 21 donc olu b'u wele ko u ka burju ye akarabu ye a b'o cogoya kelen na kawusu ale bɛ don novembre kalo tile 22 a bɛ taa ban décembre kalo tile 21 donc o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla novembre kalo tile k'a daminɛ novembre kalo tile 22 ni ka taa décembre kalo tile 21 na minnu sɔrɔl'o kɔnɔ olu bɛ wele ko hutu olu bɛ wele ko kawusu olu ka burju ye kawusu ye tayyib a b'o cogoya kelen na jadiyu a bɛ don décembre kalo tile 22 a bɛ taa ban décembre n'a don décembre a bɛ to janvier kalo o tile 19 a bɛ taa ban o de la dalu bɛ don o de la sisan donc mɔgɔ minnu sɔrɔla décembre kalo tile 22 ka na bila janvier kalo tile 19 la olu ka burju ye jadiyu ye olu ka burju ye jadiyu ye tayyib a b'o cogoya kelen na janvier kalo a tile 21 a tile 20 dalu bɛ don sisan ni dalu donn'o la a bɛ taa ban ni dalu donna na a bɛ taa ban février kalo tile 18 donc minnu sɔrɔl'o kɔnɔ o furancɛ kɔnɔ olu bɛ wele ko dalu olu ka burju ye dalu ye tayyib a b'o cogoya kelen na hutu n'o de burju so 12 ye n'a laban ye février kalo tile 19 ale bɛ jɔ n'a jɔr'o la a bɛ taa ban marisi kalo tile 20 na donc o kɔrɔ ye k'a daminɛ février kalo tile 19 ka taa bila marisi kalo tile 20 na ni fɛn o fɛn mɔgɔ mɔgɔ ni sɔrɔl'o furancɛ kɔnɔ donc e ka burju bɛ wele ko hutu donc ala ka an bɛɛ sababa ma nin de ye ani tubabu kalo yɛrɛ ka taama cogo ye n'an bɔra yen an bɛna jumɛn de la sisan donc ni mɔgɔ min sɔrɔla hamlo kɔnɔ e ka cogo ye tasuma ye ni mɔgɔ min sɔrɔla sawuru kɔnɔ e ka cogo ye bɔgɔ ye parce que an b'o fana walawala fo k'a ɲɛ saba a bɛ tilan saba de ye a bɛ tilan 4 de ye saba fɔlɔ o ye tasuma ye saba filanan o ye ji ye saba sabanan o ye fiɲɛ ye saba sabanan o ye bɔgɔ ye donc o la ni min sɔrɔla mois min kɔnɔ kalo min kɔnɔ donc a bɛ fɔ ko e yɛrɛ de ka cogoyaw ye tasuma ye o kɔrɔ ye tasuma bɛ fɛn o fɛn labaara e ka hɛrɛ b'o o de la ni min sɔrɔla bɔgɔ kɔnɔ bɔgɔla baara de ka di e la si komi sɛnɛ damadingɛw ani sojɔ ani terrain feere olu n'u ɲɔgɔn ni min ta sɔrɔla ji kɔnɔ jila baara de ka di la ani fɛn o fɛn bɛ bɔ ji kɔnɔ donc o de ka di e la donc ani ji feere n'a ɲɔgɔn ni min sɔrɔla fiɲɛ na jago de ka di la donc alhamdulillah donc o de kama an bɛ na nin fana fɔ nin kɛcogo in na donc hamlu o ye sayidu ye wa tasuma de don ni min sɔrɔla ka bɛn ale burju ma sawuru ye bɔgɔ ye donc ni min sɔrɔl'o kɔnɔ donc e ye bɔgɔ ye donc ni min sɔrɔla jawza kɔnɔ e ye fiɲɛ ye ni min sɔrɔla sarata kɔnɔ e ka cogoyaw ye ji ye ni min sɔrɔla asadu kɔnɔ e ka cogoyaw ye tasuma ye ni min sɔrɔla sumbulatu kɔnɔ e ka cogo ye bɔgɔ ye ni min sɔrɔla mizani kɔnɔ e ka cogo ye fiɲɛ ye ni min sɔrɔla akarabu kɔnɔ e ka cogoyaw o ye ji ye ni min sɔrɔla kawusu kɔnɔ e ka cogo ye tasuma ye ni min sɔrɔla jadi kɔnɔ e ka cogo ye bɔgɔ ye ni min sɔrɔla dalu kɔnɔ e ka cogo ye fiɲɛ ye ni min sɔrɔla hutu kɔnɔ e ka cogoyaw ye ji ye donc nin de ye o cogoyaw fana ye nka ni ala sɔnna ma video wɛrɛ la an bɛ n'u bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ka kɔrɔn dolo ani tilebin dolo ani bani dolo ani baba dolo an bɛ n'u bɛɛ di k'a bɛɛ walawala ani tuguni ni dolo ninnu e b'a sɔrɔ ni min bangena ka bɛn dolo min ma donc e b'a sɔrɔ hawatimi dɔ de bɛ yen o de ka kan ka dilan i ye ani nasi dɔ de bɛ yen o de ka kan ka bɔ i b'i ko n'a ye ka bɛn i yɛrɛ ka don ma coyi wala nin kɛcogo in na fana an b'i bangedonw fana f'i ye ni alahu taala ka jɛ ye mais dolo an ka mazhabul malikiya la saraya y'a dan ko an ka fɛn fila dɔrɔn de ɲɛɲini a la bon k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔ ye fa min ye ani ka jatew kɛ n'a ye mais k'a fɔ ni nin dolo in jɔra nin ko in bɛ kɛ sini tiɲɛ don dolo
an bɛ fɛn caman kalama dolo la mais sariya y'an bali k'a bɛɛ fɔ donc o la sisan dɔ bɛ ɲininkali kɛ dolo dɔ nin nafa jumɛn b'a la an b'a fɔ ko nafaba b'a la ni mɔgɔ min nan'i fɛ yen baara la e morikɛ e b'a tigi ka dolo de filɛ n'a ka dolo jɔra donc i b'i sigi o waati de kɔnɔ k'a ka dolo baara kɛ misaliya la n bɛna o misaliya d'i ma sisan i bɛna faamu bon sunbulatu de bɛ yen bi ye ale tile 25 ye bon ni min jɔra a ka kalo jɔra sisan i b'a sɔrɔ a bɛ tile 30 de kɛ o kɔrɔ a bɛ tubabu kalo min na o bɛ da min kɛ a donna ka tubabu kalo min na o bɛ tile hakɛ min kɛ ale fana b'o tile hakɛ de kɛ ni tile 30 don a b'o kɛ ni 31 don a b'o kɛ ni tile 28 don a b'o fana kɛ donc a b'o cogoya kelen na sunbulatu i bɛ n'a faamu cogo de i b'a dɔn k'a fɔ karisa ka dolo ye masaya ta sunbulatu ale bɛna 6 heures si diɲɛ 6 heures o 6 heures kan fo ni kalo in ka ban a ka kalo yɛrɛ de ka ban parce que tile 6 dɔrɔn de tora yen kan sa fo a ka kalo ka ban donc o la ale de bɛ jɔ donc o la 6 heures ale bɛna a bɛ jɔ a bɛ 6 heures kɛ a bɛ 7 heures kɛ n'o bɔra yen minzanu bɛ don a bɛ 8 heures kɛ a bɛ 9 heures kɛ n'o bɔra yen akara bɛ don a bɛ 10 heures kɛ a bɛ 11 heures kɛ n'o bɔra yen kasu bɛ don a bɛ midi kɛ a bɛ 13 heures kɛ n'o bɔra yen gɛdu bɛ don a bɛ 14 heures kɛ a bɛ 15 heures kɛ n'o bɔra yen dalu bɛ don a bɛ 16 heures kɛ a bɛ 17 heures kɛ n'o bɔra yen hutu bɛ don a bɛ 18 heures kɛ a bɛ 19 heures kɛ n'o bɔra yen hamlu bɛ don a bɛ 20 heures kɛ a bɛ 21 heures kɛ n'o bɔra yen sawuru bɛ don a bɛ 22 heures kɛ a bɛ 23 heures kɛ n'o bɔra yen hutu bɛ don ale bɛ 0 heures kɛ a bɛ 1 heure kɛ n'o bɔra yen sartana bɛ don a bɛ 2 heures kɛ a bɛ 3 heures kɛ n'o bɔra yen nin bɛ asadu bɛ don a bɛ 4 heures kɛ a bɛ 5 heures kɛ 24 heures banna donc o la ni min ka jolo jɔra waati min na dɔrɔn i b'i sigi o waati de k'a tigilama ka ala deli k'a la ni fiɲɛ don i b'a baara fiɲɛ la ni ji don i b'a baara ji la ni bɔgɔ don i b'a baara bɔgɔ la ni tasuma don i b'a baara tasuma na ala b'a minɛ o de kama abdulahi hayidara mɔgɔ mɔgɔ y'i ka baara kalifa la ala barika la bi iznillahi ni ala ka jɛ ye ala bɛɛ lajɛlen mugu dilan ni alahu taala ka jɛ ye an tun bɛ fɛ ka walawalali min kɛ aw ye o de ye nin bon an bɛ min walawala ka fara o kan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dolo in bɛ tilan fila tila wɔɔrɔ donc o bɛɛ ye sayidu ye o kɔrɔ ye o bɛɛ lajɛlen ka ye fɛn o fɛn sɔrɔla o kɔnɔ i bɛ masaya kɛ siga foyi t'o la donc wɔɔrɔ tɔ kelen ni min sɔrɔla o kɔnɔ olu de ye maako gɛlɛntigiw ye f'u ka sarakabaw de bɔ donc o la sisan o de ye ni taabolo in ye ni alahu taala ka jɛ ye ni ala sɔnna ma ni min ma min faamu an ka nimoro o de bɛ sanfɛ tantɔ sisan donc 76 72 39 47 64 64 06 09 ni ala sɔnna ma ni dakuru ɲɛdama in de tun bɛ aw balimakɛ bolo ni k'a lase aw ma ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ min ye video in sɔrɔ i k'i jija i k'a partager YouTube sanfɛ groupe sanfɛ a bɛɛ parce que YouTube sanfɛ n'i y'a sɛbɛn Serif Abdulahi Hayidara walima groupe fɛn sanfɛ a tɔgɔ bɛ di Facebook sanfɛ n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn Abdulahi Serif Abdulahi Hayidara a bɛ wasa kɛ bon an ye an da don na ka walawala parce que an y'a mɛn mɔgɔw bɛ ka kuma dolo kan u bɛ ka mɔgɔw lafili ka sɔrɔ u t'a dɔn o de kama anw yɛrɛ bilala la an y'a ye moriya yɛrɛ tɛ se ka sabati ka kɛ dangelen ye f'i ka dolo de fana dɔn ni ala ka jɛ mais bi moriden min b'i sigi ka ala yɛrɛ de wele ka wele ka wele ka wele ka wele o moriden de ma ca donc o la anw ye dɔnni kɔrɔkɔrɔba in sɔrɔ an ma kɔrɔbaw fɛ an y'a kalan ka sidɔn ka ɲɛdɔn ka fɛn caman dɔn a la ka mɔgɔw dilan n'a ye k'anw yɛrɛ mɔgɔw dilan n'a ye ni ala sɔnna ma an bɛ bi ta jɔ ya aw b'a su ka partager inshallah وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين